वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर आयात रब्बानी के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। आलम इस्लाम का अजीम नाम है और ये भी दाता के नगर लाहौर से तशरीफ लाए हमारे मेहमान कारी कुरान हैं। दावत दे रहा हूँ जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब तशरीफ लाए। जनाब मोहतरम मुकाम इज्जत माव जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा कारी अब्दुल सलाम अजीजी आयात नूर से हमारे कुलूब को मुअत्तर करेंगे। कुरान की रोशनी है बयाने रसूल में, अल्लाह बोलता है जुबाने रसूल में। ये शेर सुनिएगा, अगर तवज्जो हुई तो आपने सुभान अल्लाह कहना है कि कुरान में क्या है। सुनिएगा, सोचा कि जरा देखे कुरान में क्या है, सोचा कि जरा देखे कुरान में क्या है। जब देखा तो हर लफ्ज मोहम्मद की सना है। जीनतुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी अब्दुल सलाम अजीजी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने।
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللهم زد فزد أحسن جميلا جدا بارك في صوتك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله الله سبحان الله سبحان الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الله إذ نادى ربه نداء خفيا वाह 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 सुभान अल्लाह। فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا सुभान अल्लाह। ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم क्या कहने का रिश्ता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إذ نادى ربه بسم الله الرحمن الرحيم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إن
تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم क्या कहने सुभान अल्लाह।